Samarkand Southern. Samarkand Rashtriya Salute. Salame Shat. Samarkand Bagal Shat. गव्हर्नर एड्रेसाक खंयसरूच मरे म्हणजे म्हाका दिसना इवन द ऑपोजिशन लिडर गव्हर्नराक पावपाक येवंक ना. फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री ऑफ गोवा लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली कितेंय जरी जालें सुद्दां सर जाल्यार गव्हर्नराक परत सोडपा खातीर LOP हो कायम येता. शेवटी सँटिटी ऑफ हाऊस शूड बी मेंटेन. दॅट्स आणि विजय सर बोर्ड दाखल जायचे पण गव्हर्नर स्पीचाक अपोजिशनान भायर सो ते लोकांनी काल एक सिकेरी हिलाचेर काल विशय जाला. वॉट यू हॅव टू से ऑन दॅट? पळय शिकेरी हिल आमी प्रोटेक्ट केला आदिसून. एक थिंगासर ग्राउंड प्लस 2 कंस्ट्रक्शन येतालें ऑन द प्लॅटो. वेन आय बिकेम MLA वी स्टॉप्ड इट आणि वी रिक्वेस्टेड कॉन्ट्रॅक्टर and the owner of the place not to continue with your building on the Shikeri hill. That is the most beautiful place आणि थिंगासर हिस्टॉरीक आमचो असो फोर्ट आग्वादा, मागीर लायट हाऊस आणि थिंगासर आमचे जे सेंट लॉरेन्स चर्च हा and that scenic panoramic view from that place is something which has to be preserved for the generations to come. Okay. So we support the people of Kandolim, the people of Kalangut constituency who are always there, because I cannot protect it alone. We everybody will protect it. आगरवाडे चोपडे ह्या गांवांनी बोवा जाल्लो आसा. कित्याक इतली वर्सां जो पिनकोड चलतालो अचानक हे चेंज करता. तांकां जर बेनिफीट जाता जाल्यार तो आमच्या लोकांक त्रास जाता. सो एक पिनकोड जर पोस्ट ऑफिसांतल्यान चेंज जावं म्हणल्यार एंटायर सगळी सिस्टम म्हणजे तेंचे सगळे डॉक्युमेंट्स आनी सगळे प्रत्येक गोष्टी आहा ते चेंज जातले. सो म्हाका दिसता हे खंय तरी हांवूय तेंच्या ऑफिसरां कडेन उलयना, तेंच्यांनी व्हेरीफाय करता, ट्राय करया म्हणून सांगला. सो तेचेर काम चालू आहा. पूण म्हाजो इतलोच हे जाल्यार ह्या कित्याक पिनकोडाचो इशू आहा तेंच्यांनी चेंज करपाक फूल ओपोज म्हजो आहा. हांव लोकां वांगडा आसा ते पिनकोड तो पयलींचो आहा तोच आसचो. पण हाऊ दिस हॅपन तांकां दिसता तांकां ते आपले चिंततात म्हणजे हो पिनकोड शिवोली हेतून घातलो तांकां मॅनेज करपाक इजी पडटलें म्हणून. नाल्यार हे ओवरऑल व्हडले एरिया जाता आनी ती मॅनेज करपाक त्रास जाता अशें तेंच्यांनी सांगलें. हे इजी पडटा पूण तांकां इजी पडटा पूण आमच्या लोकांक त्रास जातलो तो. सो आमच्या लोकांक त्रास जाल्यार आमी करून दिवचे ना. सो तुमच्या नदरेक केन्ना ही खबर? हय डेफिनेटली येवन सगळे मेळ्ळे, आमच्या कडेन डिस्कस केल्या, पंचायतीनूय बॉडीन डिस्कस केला, सगळे रेजोल्युशन्स बीन घेतले. तांकां वचून मेळ्ळे सगळे आमच्या ते ऑफिसर्स आहा ते पोस्ट ऑफिसान आहा ते. सो तेचे ओपोज करपाक ओपोज आमी चेंज करना म्हणून. ते स्मॉल थिंग म्हणटा कितें अशें जावंक शकता पिनकोड एका दिसान काय चेंज जायना. ना तेंचो प्रोसेस चालू आहा, अजून चेंज जावना, प्रोसेस चालू आहा. हांवें तांकां सांगलां ते स्टॉप करा म्हणून, आमच्या लोकांक त्रास जातलो. ते म्हटलं की गरज पडलेल्या ते पणजे हेडक्वॉर्टरांनी येतले म्हणून. सो तुमी तेंच्या वांगडा आसता? हांव पणजे हेडक्वॉर्टर उलयला तेंच्या ऑफिसरां कडेन, तांकां रिक्वेस्टूय केला हे करूं नाकात म्हणून, आमच्या लोकांक त्रास जातलो. काल दिल्ली इलेक्शन जालें. सो वॉट डू यू एक्सपेक्ट द रिजल्ट? बिकॉज द सर्वे शोज डिफरंट सिनारियो. सी सर्वे म्हणटा ते पळय अजून पण आमी पळयला ह्याच सर्वेन म्हाका दिसता जेन्ना लोकसभा इलेक्शन जाल्लें कितें सांगिल्लें BJP इज गोइंग टू क्रॉस 405 सेम एजन्सीज. आणि आय थिंक 2 of the agencies have now said that yesterday's what has been shown is not their report.
दे आर स्टील वेटिंग एंड कोलेक्टिंग द डेटा, एंड डेटा विल बी रिलीज टुडे. हांवूय ग्राउंडार काम केलां, आमच्या MLAन आमी ग्राउंडार काम केलां, आमचे वॉलंटियर्स आनी ग्राउंडार काम केलां. दिल्लीची जी जनता आसा, दिल्लीचे जे लोक आसा, आय थिंक इट इज व्हेरी क्लियर दॅट द मॅन्डेट इज गोइंग टू बी इन फेवर ऑफ आम आदमी पार्टी. 8 तारखेक रिजल्ट येतलो. रिजल्ट आयल्या उपरांत आमी उलोवया. आम आदमी पार्टी पक्षाचें सरकार परत एकदा दिल्लीन स्थापन जातलें हाजे बद्दल म्हाका डावट आसपाक जायना, आनी दिल्लीच्या जनतेकय डावट ना, आनी तो कोणाकच डावट ना. So, कोणी कितलेय उलोव as far as this is concerned, of course our seats are going to come down because anti-incumbency factor is there. There are various other factors which are there. भारतीय जनता पार्टीन गुंडागिरी केल्या ह्या फाटी इलेक्शनाक, दिल्ली इलेक्शनाक. म्हाका दिसता 500-600 कोटी ताणें म्हाका दिसता दिल्ली इलेक्शनाकूच खर्च केला. आमकां आज म्हायती मेळ्ळा की परवेश वर्मान नियरली आपल्या न्यू दिल्लीची जी 5 स्टार हॉटेल आशिल्ली, 5 ताच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जी 5 स्टार आसा ती सगळी बूक केल्ली आपल्या वॉलंटियर्सा खातीर. म्हणजे कितलो आम आदमी पार्टीक हरोवपाचो तांकां इच्छा आशिल्ली आनी भंय जाल्लो आम आदमी पार्टी तातूंतल्यान दिसून येता. बट रिजल्ट इज गोइंग टू बी व्हेरी क्लियर ऑन 8th of that is day after tomorrow, and we will speak after the results come out. सर, आणि एक मनोज सिधोळे सरनं एलिगेशन घातला की पयशे वाडटा म्हणून. तुमी आयकलां आसतलें ती इलेक्शन कमिशन एक्शन घेव म्हणून. तेजे नाही, इलेक्शन कमिशन ह्या फाट वॉज पार्ट ऑफ टीम ऑफ BJP. हातल्या भितर डावटूच ना. पयशे वाडटा आसतना धरले लोकांक पयशांच्यो गाडयो मेळ्यो, गाडयांनी भितर कपडे जॅकेट्स आशिल्ले सुद्दां गोश्टी मेळ्ळे जाल्यार एक्शन घेनाशिल्ले. तुमकां सांगता तशें परवेश वर्मा हू इज द मेन पर्सन हू इज अपोजींग केजरीवाल इन हीज कॉन्स्टिट्युएंसी, केजरीवाल साहब आमचे जे आसा तांचे, आनी थंय तांणी जे तरेन पयसो वतला तो पळयत जाल्यार भारतीय जनता पार्टीन पुरेपूर ऑथॉरिटीजांचो वापर केलो, पुलिसांचो वापर केलो. इलेक्शन कमिशन प्लेड अ ब्लायंड आय टू एंटायर थिंग, and in spite of all this I strongly believe we will form the government in Delhi. Thank you sir. 4 मेडल्स मेळिल्ले आसा. काल आमकां गोल्ड मेळिल्लें, आज परत आमकां बीच व्हॉलीबॉल ह्या प्रकारान ब्रोंज मेडल मेळिल्लें आसा. रामा धावस्कर आनी सावंत ह्या 2 भुरग्यांनी आज परत आमकां मेडल एक मेळून दिल्लें आसा. अजून 14 तारीख सुद्दां नॅशनल गेम्स चलतल्यो. कितलो आमच्या भुरग्यां कडल्यान आमकां खूब अपेक्षा आसात. बरे डिसिप्लिन्साच्यो गेम्स जावपाच्यो आसात. लेट अस होप गुड रिजल्ट्स, गुड आउटकम फ्रॉम अवर गोवन एथलीट्स. फाटल्या वर्सा जाल्ले नॅशनल गेम्सचो फायदो ह्या वर्सा हांकां गोंयच्या प्लेयरांक जाला म्हणून? डेफिनेटली जाला. फाटले फावटी गोवा आमकां योगासनाक फॉर एग्जाम्पल उलयत जाल्यार आमकां सिल्वर मेळिल्लें. दीस टायम वी गॉट अ गोल्ड. सध्या 3 गोल्ड. जे एक पयलीं गावल्ले पळय ते ट्रायल, दॅट इज नॉट इन द मेडल टॅली. इट इज अ डेमो स्पोर्ट्स, बट स्टील वी हॅव ऑलरेडी काउंटेड. इट इज अ गोल्ड मेडल. आफ्टर इट इज लास्ट टायम ते मेडल टॅली नाशिल्लें. दीस टायम आनी आमकां तातूंत भितर लास्ट आमकां ब्रोंज मेडल मेळिल्लें. सांगपाचें म्हळ्यार तुजो प्रश्नाक उत्तर दिता आसतना म्हणजे गोंयच्या नॅशनल गेम्साचो बरोचसो त्या स्पोर्ट्साक आमकां अपग्रेड आमी जाल्ले आसा. सर, आता गोंयांत स्केटींग ग्राउंड आणि बास्केटबॉल ग्राउंड हेचो डिपार्टमेंटाचो नासता, तेजेर कितें? बास्केटबॉलाचो ग्राउंड आमी म्हाका दिसता गोंयांतलो सगळ्यांत व्हडलो ग्राउंड आमी बास्केटबॉलाचे आमी ऑलरेडी ग्राउंड वर्क प्लॅनिंग आमगेलो ऑलरेडी सुरू आसा. आनी स्केटिंगाच्या संदर्भान आत्तां जावं आमदार आमचो क्रूज जो आसा त्या क्रुजान सुद्दां आमकां एक प्रपोजल दिल्लें आसा. एक्चुली स्केटिंग ग्राउंड आसा ते सेपरेटली स्केटिंग म्हणून ग्राउंड करपा खातीर आमकां तें पॉसिबल ना. बट 2 in 1, 3 in 1 म्हणजे एक वेगळे वेगळे डिसिप्लिना खातीर आमकां स्केटिंग ग्राउंड जो आसा तो करपाक आमी ऑलरेडी फुडाकार घेतिल्लो आसात. देर इज वन ग्राउंड एट चिंचणी जे आमी ऑलरेडी स्केटिंग सुरू आसा. आणि बरेचशे भुरगे आज वेगळे वेगळे जे हॉल्स जे आसात ते फ्लॅट हॉल्स आसात तातूंत सुद्दां स्केटिंग आज प्रॅक्टीस करता आनी पळयता. स्केटिंग इज नॉट ओन्ली मेंट फॉर द स्केटिंग, बट आज तुगेलो 3 स्पोर्ट्स अशे आसात जे स्केटिंग म्हणजेच तुका लास्ट टायम आमकां मेडल सुद्दां मेळिल्लें आसा. रोल बॉल हो सुद्दां आज गोंयांत सामको प्रोग्रेसीव जाता आनी ताजे खातीर सुद्दां स्केटिंग आमकां कॉम्प्लेक्सीस किंवा ग्राउंड्स किंवा आमकां टफ जाय ह्या संदर्भान आमी ऑलरेडी मूव ऑन केल्लो आसा. आनी म्हाका दिसता 2-3 कडेन स्केटिंग प्लस बास्केटबॉल किंवा व्हॉलीबॉल. आतां व्हॉलीबॉल आनी स्केटिंग ग्राउंड आमी ऑलरेडी प्रपोज वेलीन केल्लो आसा. आनी कशें म्हणजे पोरू जेन्ना नॅशनल गेम्स तुमी प्रायज डिक्लेअर केल्ली ऑलरेडी दिले मरे राजा. ह्या वॉट सेम गोल्ड इज गोइंग टू गेट 3 lakhs rupees, silver is going to get 2 lakhs rupees, and bronze is going to get 1 lakh rupees. Apart from them, their coaches, their mentor will also get 60, 50, 40,000 rupees.
केंद्र सरकारान खासा करून रेल्वे मंत्रालयान जे निर्णय घेतला की लॉंग पेंडींग इश्यू जो आसलो आमचो की मयान एक स्टेशन जावचें म्हणून हो इश्यू सँक्शन जाल्ल्या बद्दल हांव केंद्र सरकाराचे खासा करून रेल्वे मंत्रालयाचे आनी सगळ्यांचे हांव आभार मानूंक सोदता. मयान रेल्वे स्टेशन येवप हे एक आमची डिमांड आसली सगळ्या लोकांची. ते फुलफील केल्या बद्दल आमच्या गोवा गव्हर्मेंटान सुद्दां ताका खूब हेल्प केल्लें आसा. ताका लागून आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत तशेंच आमचे केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊ नायक तशेंच आदले आमदार महेश अनंत शेट हेंच्यांनी जे प्रयत्न केल्या त्या प्रयत्नाक यश येयल्यामुळे तांचेय बी हांव आभार मानता. पूण जागा कितें डिसायड जाला सध्या? जागा ऑलरेडी डिसायड जाल्ली आसली, पयलींच डिसायड जाल्ली आसली ती. तांचे कडेन प्री ऑक्युपायड असो प्लॉट मयान खंय तुमी सांगू शकता? वांगणी म्हणटा तसो तो प्लॉट आसा आनी त्या जाग्यार थंयसर जर स्टेशन जालें जाल्यार मयाच्या इकॉनॉमीन थोडोसो भर पडटलो अशें अंदाज आसा. ह्या दृश्टीन नक्कीच मयेकारांक न्हू तर संपूर्ण नॉर्थ गोवा वासियांक हाजो लाभ जातलो आनी एकंदरीत जी इकॉनॉमिकल ग्रोथ जातली ती सगळ्या गोंयकारांक नक्कीच फायदेशीर. घराणाक न्हू ते हायवेक ती आमचे उदीक जे दोळ्याचे जे मानशे वयताले न्हू ते चॉकअप जाल्ले आनी ते एसेंब्लीन फाटल्या दिसांनी हांव उलयलो न्हू तेन्ना म्हाका सीएमान एश्युरन्स दिवन एक बरें बरें काम आमचें केलें. पण आतां कितें जालां आतां आमचे 3 कलवट आमी बांदता व्हडले. एक बांदता आतां 4.5 एक 4 मीटर बाय 4 मीटर व्हडलो बांदता मागीर फुडें एक 3 बाय 4 मीटर बांदता. आनी कितें जालां तो इतलें इम्पॉर्टंट कलवट कित्याक आमचें उदीक न्हू 15 वर्सां मायज जालें एकीच कडेन स्टॅग्नंट जावन पिळे जाल्ले आनी तेजो वास येता. आनी ते वास येना जावपाक हे जे कनेक्ट पळय तिका केला आमच्या ह्या वाघ कमेन हें उदीक सगळें आतां सर्क्युलेट जावन आमच्या दर्याक वचून एटलिस्ट एक 5 वर्सां लागतली हे क्लीन जावपाक. कमी हे बऱ्यांतलें बरें काम केल्लेलें आहा. तशेंच हांवें हेचेय क्वेश्चन घाल्लेलें आमच्या कोणूच्या दोळ्याचे कित्याक थिंगा बफर झोनाचेर थिंगा असो झाडां कातरलेलीं आहा ते म्हाजे क्वेश्चन येवंक ना. म्हाजे क्वेश्चन येयलें काय आनीक एक क्वेश्चन घाल्ला हेचेर आमचें नांव दिवचें म्हणून कित्याक आमच्या चिमेल पंचायतीन आमच्या रेजल्युशन दिलेलें आहा म्हाका की आमचें नांव ताका घालचें म्हणून रिचाक आनी म्हाजी विश आहा तशी लोकांची विश आहा कित्याक मामीन तेजेर इनिशिएटीव घेवन तेन्ना दोन कॉलम मारलेले आनी ऑनरेबल सीएमान जेन्ना पळय एसेंब्लीन हांवें पॉयंट काडला तेन्ना म्हाका एश्युरन्स दिवन आमच्या लोकांचें व्हडलें काम तेणें पुरे केलेलें आहा आनी तो एक पॉयंट म्हाजो फाल्यां येतलो. 2 क्वेश्चनां फाल्यां येतली ही बऱ्यांतली बरी आमची सगळी आमच्या गांवांत अशी ते प्रॉब्लम जायना जावपाक घेतलेली आहा. जे आमी सांगलेलें की बेसिकली वी प्रोटेस्टेड अगेन्स्ट this one day assembly session. Technically this one day because after governor's address we only have the business tomorrow. Several issues that are pending in the state of Goa with regards to unemployment, with regards to inflation, crimes, failures of the police, drugs, failure by in the tourism department, failure with the number of tourists entering the state, मायनिंग रिझम्पशन म्हादय हे सगळे प्रश्न साधारण आणि करप्शन हॅपनिंग इन दीस बीजेपी गव्हर्मेंट हे प्रश्न आमकां मांडपाक आमी ड्युरिंग द BSc एज वेल we had said that we filed our objections, but it is a sorry state of affairs today when we look at the BSc report. None of our objections have been brought on record. Even despite we giving it in writing, we had given our objections in writing as well. And the Honorable Speaker says that nothing has been given in writing. I will share the copy of my objections that I shared with relating to this one-day session. The way they are boycotting, the way they are bombarding the bills. There are about 4 or 5 bills, ordinances that have been tabled for tomorrow. Normally 48 hours is given to us as a normal practice to study these bills. But they want to bombard, supplementary demands galta. This is the failure of the government in the first place. Why such कित्याक ये एक दिसा सेशनाक 4-5 बिल हाडटा and under 306 they normally suspend the rules. This is a very, very sorry state of affairs, primarily because they have the numbers, but the people of Goa are watching. I intervened at the start to ask the Honorable Governor that will you speak on Madai?
Will you speak on the unemployment issues? Will you speak on the failure of the police department, on the law and order situation? So it is a one-day session. We can't expect a lot in this one-day session, but I am confident that whatever issues needs to be raised tomorrow, we will raise it with whatever platforms that we have, through calling attentions, 0 hour, try and slip in the question hour on bills that are being bought that are not in the interest of the state. We will definitely tomorrow try and corner this government. So, any plans of meeting the governor and also after the session? No, see, question of meeting the governor itself, we met the governor several times. But my thing is that the governor addresses on issues, has to address on issues. You see, the governor is well aware. He is well studied, well read. He knows that in Kerala, his native village, in there 50 days in a year assembly session is taken place. In Karnataka, 60 days in a year. And here in 6 months we are meeting for 2 days. That also practically 1 day. So is this not injustice? This is the platform which we get to raise questions. So I asked the Honorable Governor, will he address this? But you all can see that I think we should look at this very, very seriously. This is a complete murder of democracy. तुम्ही वॉकआउट केला पण काय जण परत मागच्या वक्तान भितून बदल्या ऑपोजिशन. See, walkout kele as the Congress party, we decided, and the opposition as well, at that particular time, we felt that giving respect to the Honorable Governor, nothing else, giving respect to the Honorable Governor, we walked out. It was at that spur of moment, I asked the Honorable Governor that will you address, but he was not addressing what I was trying to take, and the speaker had given a thing to that we should be taken out. We should be taken out from the house. This is what instruction the speaker had also been given. So definitely, see, in politics or in this floor management, a lot of strategies that happen. I don't think at the end of it, if people's issues are to be heard by whatever ways we strategize, it is the people's issues that have to be highlighted. And I feel today, आम्ही Honorable Governor मुखार दाखवून दिले की इतले इश्यू आहे और सरकार serious ना म्हणून. Today we have not seen united opposition together. See, united opposition I am leader of opposition. But united opposition, whether united ruling is there, you should also question that. Several times it is seen that united ruling is not there. Ruling are sarkne. But no one questions them. When someone is questioning the government, no one questions you should ask the same question to the Honorable Chief Minister. Whether number 1, number 2, all the numbers are united. Our role as opposition is, as said, it is a one-day session. Everyone wants thoda player mache godo hai, godopa bari hai, tai godoita astai. But it is their way of functioning. It is a part of a democracy. We as the principal opposition party, I am confident that these are all my colleagues. We spoke. And during the BAC, all the parties met. And unitedly we said that one-day session is not in the interest of the state. It is just a mere formality just because of constitutional thing of 100 mahina bitor gyopa pot mutai getai. This is not fair. This is absolutely not in the interest of the state. What strategies we need to do, what we will do, I think you will see tomorrow.